restore, on sauvegarde. Donc c'est pratiquement qu'il a les outils usuels sous Windows, sauf il est sous interface web. Donc nous devons gérer les composants. Donc on a trois diodes. Donc on a donc إذا كان عندك في اللاب ديال باينة تكتب la référence تاعك. Donc de préférence il faut aller vers les composants DIP. DIP علاش باسكو لا سودير تاعهم تجي فاسيل ماهمش اسامبل. دونك انا كي نختار الكومبوزون عنده لو باكاج تاعه جوست ا كوتي كيما هذا سي ان كومبوزون اسامبل دونك ما يساعدناش. دونك il faut aller vers les composants يكونوا شويه دونك عطونا لا ريفيرونس تاع لا ديود اللي تستعملوها في Deux ans. 4017. 2000. Donc هذا c'est un composant DIP. تشوف الباكاج تاعه جوست ا كوتي. لا Donc بعد donc donc regardez, c'est un composant. On peut le dupliquer, on peut le faire une rotation de horizontale, verticale, comme on veut. Donc on deux droites. La dure, il faut donner un nom. C'est les attributs du nom. Il faut donner un nom. Des 1, des 2, des 3. On peut lire entre deux composants. Donc il suffit juste d'aller vers une extrémité, on va s'ouvrir. Il n'y a qu'un deux diodes. Troisième, c'est un zéro. Ah, c'est un déroulé. Deux diodes. Le restant, c'est BD 151. BT 151. 600. Ah, 600. 151, 604. Là, il est en train de chercher sur la base de données les composants.
هاي شارجي لودين Donc on a même une estimation du prix تاعه. Parce que l'outil, on peut commander le PC une fois on finalise la conception. On dit le PC on dit le routage avec la largeur aussi, etc. Bien. On peut commander à distance la livraison. Sinon, il y a une CNC, une imprimante CNC. On peut récupérer le germinal. Le deuxième. La carte, je suis à 26. Il faut que je fasse la conception, à la Chine, ils se roulent 10 cartes de $. Des cartes $10. $2. 10 cm, 10 cm. Des fois, qui m'a fait moins que 10 cm. On a un autre circuit. On dit toujours 10 cm, 10 cm, $2. Donc, ça, واحد آخر منا واحد آخر منا ولا لا نصنع غير السيركوي امبريمي. السيركوي امبريمي. Donc, le circuit imprimé ما يجينيش جوست بعثت لهم واش ما فيش لذلك قاعد هذا Le temps, c'est le temps d'un transport. الله سمعني شنو شوف الترونسبور il a coûté plus cher que le composant. 10 cartes تاع 10 سنتيمتر يتعلموا لي هذيك الكارت تاع لي 80 10 كارت بالترونسبور 13 اورو واصلين تسمى كلش 15 لا واصلين 13 لا 13 كل شيء transport 11 euros plus 2 euros 2 euros 13 donc 1 euro 30 c'est bien qualité qualité prédictable par rapport à je préfère la commande des flashing que نخدمها في الله sécurité شوف la même carte في l'Allemagne 300 euros pièce هي le même circuit parce que تخدم la conception وتعطيها الفابريكون فابريكي لي هذه donc devis في l'Allemagne 350 euros pièce ولا Chine $2 تيب Donc, nous voulons juste. هو في لاشين بروبابلمون عندهم ان روبو كاين شي بيرسون ان روبو يخدم الكونتيتي تاع كامل ما يخدمش وحده لا اون غروز ماشين دي كونترول وخلي سي انجينيور يخدم مع مانيفيري ان اليوم هذا دونك الانجينيور خلاص عنده سيكوريتي سوسيال يكوتيزي في mais il y Monsieur Fizaré a posé une question concernant il y a des composants usuels, par exemple un standard, une résistance. Par exemple, on peut cliquer sur la bibliothèque ici pour avoir là, par exemple, c'est le type de dessin. C'est une résistance classique, R. On a peut-être une résistance variable. Mais si je veux quelque chose de précis, روح la librairie là par exemple Madame Romri a tapé une référence BT150 ça fait BT150 il y a plusieurs passages c'est-à-dire il y a le format HADA SND c'est des composants montés en surface donc même la soudure a dit tu joues il faut avoir une pâte il faut un stencil etc ça احنا غادي نختاروا هذا الكومبوزون هذا c'est un format oui le circuit تبلاصا directement في la carte في le PC. Donc là, la soudure Gina plus simple par rapport à monter sur Là, à droite, tu trouves la différence l'espacement entre les trois parties. Donc, نوريكم البوتنسيومات نيميريك الجملة سيستم دي اي بي دونك ليسباس تاعهم بين لي باك كاين لو ميم افيك لا ميم ريفيرونس بصح المونتاج كي ني با دي اي بي هذوك شوف في الداتا شيت
ضروري تجو لاباط تحب صغيره متقاربين مثلا موان دو بلاص موان انكومبرون بصح السودير مانيوال ماشي ايفيدون. دونك راكم تشوفوا هنايا لوتي ريستور هاولي لاسينا في l'outil de conception du circuit. Mais maintenant, on peut faire c'est-à-dire le wiring, c'est-à-dire l'extrémité là. Par exemple, admettons, on a les jonctions. On va dire, si je veux la jonction, on dit échange. Donc, les jonctions, on va les straps, entre les composants. Donc, c'est un outil vraiment. هذا في كيما كيكات Proteus ou la. بروتيوس كيكات وريهم Deuxième méthode. النقط بروش Alors, là, ماشي هذا البي سي بي هذا الكارت بروش alors, في البين هيدا. دونك تو فوا تو سا كنتو تخدموا تاع دابا كنتو تخدموا ان اوتي بعد تشوفوا لا طاي تاعو تا كونت دير ان اوتي ستوندار تحوش اجوستي لا Alors, في البين هيدا تاني كاين لا بارتي مال كاين لا بارتي فيمال. انت تختار البين هيدا اللي تسحب. دونك حنا في البروجي تاعنا نبرو نديرو مال في لاكارت باسكو لا ناب اللي فيها يلصقوا بينا. Il y a des anciens projets nucléaires. Par exemple, c'est un schéma. تاخذ l'ancien projet تلفت تكوبيه وديرها في donc تحطها هي تاع Je vous recommande de faire. D'avoir toujours un fichier qui est là. Vous y tout faire les composants. Je demande toujours un fichier fait uniquement pour les 40. On va être les composants. Par exemple, c'est un TP qui a été développé dans le cadre de Mustala. Donc, هذيك لا ناب اللي راهي مضغط نديروها دو كوتي ومن بعد نسمو لي سورتي تاع لا ناب نعطوهم دي نوم باش ما يقعدش عندنا ان كابلاج هكا سباغيتي صافي يكون ميلونجي. دونك نحطو لا ناب اكوتي ومن بعد بور تو سكي برونشمون نديرو جوست لي كوريسبوندونس c'est-à-dire هنايا عندي هنايا هادو سي le S4 et le D4. Par exemple, le S4 et le D4, c'est dans le switch là, similaire S4, D4. Par exemple, on a 16. On a le switch numéro 4, on a 3 sorties.
نديرو سويتش نيميرو 4 اس 4 دي 4 le source Le switch chinois. Le S, il le dit. Donc chaque switch, on peut le S, il le dit. Et en réalité, à l'intérieur, reste le SNT. À l'intérieur, c'est des transistors MOS sous ces dates. Donc on a gardé la même dénomination. Par exemple, هنا عندي هذا سي لو تيب دي ديود دونك لا نعم نخليها دو كوتي نسمي لي هذه نورمالمون نبارطاجيوها معكم من بعد نبارطاجيها معكم يا با بروبليم ومن بعد هنا نحطوا لي كومبوزون دونك هنا باغ اكزومبل عندي دي ديود ديفيرونت هاد لو دي 9 معناتها ندير ان سويتش هنا بين لو اس 9 et لو دي 9 معناتها كي سويتش بالله تولي هاد لا ديود تخدم شوف هذا الشيء تاع شمت مش حنبدا لازم كيما هنا هذا الشيء ما درت شمت donc je sais que هذه la résistance switch numéro 4 donc je prends le bout هذا نحطه في الاسفل دي 4 يروح à un autre point la résistance تروح للبالانس جي دي باش الشيما يجي ايري ما يكونش هذوك لي فيل باسكو يفو ما نخدموش بلي فيل باسكو سينو باش الشيما ما يوليش فيزيبل Si je prends avec la diode, elle va aller, la résistance, elle va aller S2 ou la D2. Donc les switches, ils sont numérotés. استاذ عبد السلام توطالور هضرنا على هذوك الدي ام ام الدي ام ام في لا كارت دو تي بي هي جينيرالمون سي كوا سي ان بين دونك عندنا الدي ام ام موان سي جي ام دي عندنا لومبيراج بلس انا سميتها ا ام بي دونك سي اي اللي هي غادي نبرونشي هاد لا كارت مع الانسترومون وعندي في بلس دونك هنا غادي تشوف بلي راح تشوف لنا هنا في هاد الكوتي غادي هاد الفي بلس تشوفها باللي إلي رولي مع عاود غير شويه نزيدو تشوفها باللي إلي رولي مع كاع لي سويتش هاك تشوف سي لو ميم بوان لو بوان تاع في راه مرولي مع كاع لي زونطري تاع لي سويتش ومن بعد انا ناكتيفي السويتش هذا بور كاركتيريزي لا ديود 1 ولا نطفي هذا ونشعل هذا بور كاركتيريزي لا ديود 2 وعندنا la possibilité pour faire le reverse, c'est-à-dire soit caractérisé dans le monde direct ou dans le monde indirect. وعندي هنا GND, شوف GND هنا هذه, c'est comme si on a relié GND directement à la NAV, parce qu'on a le même nom. Si tu GND هنا, شوف الاسم هنا GND, غادي تصير لا NAV كاين GND. عاود لا NAV. afficher روح هكا فوالا دونك هنا غادي تصير هذا البوا سي جي ام دي حنا علاش درنا في لاناب جي ام دي منا والبلوس منا باش ما يكونش ماس موفيز مانيبيلاسيون يكون وحده بعضياتها تقدر تحرق راسبيري دونك درناهم متباعدين دونك هذا الفي بلوس ça correspond à l'alimentation de Raspberry. Donc, Raspberry غادي تعطينا الفي بلس هنا بصح حنا ما نحتاجوهاش باسكو في هذا التي بي ما نحتاجوش في بلس بصح نحتاجو جي ان دي باسكو لا باس لازم تكون كومون فوالا زيد ولي منا في لاباب عندنا ثاني دون لو كا وين في التي بي تاعكم عندكم بوتنسيومات نيميريك دونك وين غادي تجيب الكلوك والموسيميزو هما ils sont là chip select 0 chip select 1 عندنا وان واير وهادو كامل اللي منا سي دي سويتش دونك مستعرض لا كارت مستعرض لا ماب تاعها اون كابسول اون ستاندرد ديزيز اي كارت نقدروا نصنعوها نصنعوها على حساب هذا الشيء صنعنا لا كارت هذيك كاري 10 sur 10 ودرنا لا ناب
بهذيك لا ناب حطينا لا نومونكلاتور تاع لي ديفيرونت كاركتيرستيك من بعد لو كونسيبتور تاع ان تي بي لازم يدوا سويفر شنو هما لي نيميرو تاع لي سويتش سادير كاع لي كارت تي بي اللي صنعناها بور لانستون رانا صانعين 4 تي بي لازم نستعملوا هذا البروشاج باش نغي اون دوا ريوتيليزي هذيك لا كارت مصطلح دونك هذا هو البرانسيب دونك نتوما باغ اكزومبل كتبغوا تصنعوا اون كارت وهذا لا كارت تاعنا مصطلح اللي اوبن سورس دونك تقدروا تستعملوها فيها لي رولي لي سويتش نيميريك à la différence de la carte هذه اللي فيها سويتش ميكانيك في الدوزيام تسمى الكونكتيفيتي هذه كيجينا الدوزيام فيه سويتش Oui. Là, même avec ça, c'est juste respecter. Avec ça, تقدر تخدم respecter هذا الوضع هذا باش تبقى في المام عندها importance. Par exemple, le programme qui va commander les cartes. Si le même, quel que soit le TP, il va donner le même. Parce qu'on va lui envoyer jusqu'à la valeur des GPIO ou les valeurs de potentiel numérique. côté software back-end اللي تبدا غير الانترفاس تاع الانترنت اللي تبدا فيها زوج تصنعوا لي كونسيبسيون ديفيرون تاع دونك انت كي بغيت نعاودوا على زيرو باش نكونوا في الصوت دونك انا درت ان شابيت جبته قدامي جو في لو سوبربوزي هنايا غادي نحط لي ديفيرون كومبوزون il est le composant là il est relié à un switch je vais dire قبله ندير des ports SI DI quel que soit le switch ونجيب la map تاعي le fait que ندير D9 هنايا c'est comme si j'ai réalisé un câblage entre هاد النقطة وهاد النقطة comme ça غادي يكون عندي un schéma clair où je peux l'imprimer ومن بعد نفوت l'étape suivante اللي هي le routage c'est-à-dire من بعد l'étape suivante شنو غادي تكون اللي كي تشوفنا تي بي ديال 3 cliquez deux fois donc هنايا هذاك لو شيما اللي دار يتفوت la partie PCB c'est-à-dire la partie carte alors في la partie carte غادي تخرج لي لا ماب هذيك هكذا ومن بعد انا جو في جوي دو كالك سورت باش نعرف لا ديمونسيون تاع لا كارت اللي راني باغي سوا نكبرها سوا نصغرها سوا نديرها على حساب لي شينوا باسكو يقول لك لازم $2 c'est 10 sur 10 donc je vais essayer d'optimiser باش ندخلها في 10 sur 10 باسكو سينون كنت كوموندي من لاشين وتكون فيها غير 11 سنتيمتر لو كو سا va être très élevé donc انا جو ندير لو كادرياج هذا اللي راه اون اجندا هذا سي لي ديمونسيون تاع فوالا ديمونسيون اكسترن وجو في ايسي باش ندخل كاع لي كومبوزون داخل وهنايا غادي يكون عندك ان روتاج دو بريفيرونس ديره مانيوال ايسي دو فير لو روتاج مانيوال على حسب اسكو عندك دو سيرفاس سيمبل فاس ولا دوبل فاس نفس avec le même logiciel c'est le même logiciel اللي تخدم alors le routage cliquez في الروت نكمل هذا الديزاجيمون تاع sur le الاوبسيون ديالها اوتوروت هي الديزاين تاع لا كاركتيرستيك باسكو بزاف بصح دي فوا ما تصنعهاش كيما تبغي انت باغ اكزومبل انت عاود رجع للشيما رجع لهذا الشيما C'est pas هذه الدرك هنا باغ اكزومبل في الروتاج ندير اوتوماتيك بصح انت راك باغي باغ اكزومبل اونتر هاد لا بيست هادي اون روج غادي يفوت فيها ان كورون بريزيرفي دونك لازم لك ليبيسور تاعها تكبر صافي انت على حسب باسكو نتايا من بعد هنا يبقى دي بون براتيك سي لا بيست دوموند بوكو دو كورون لازم تكبر ليبيسور باش تكبر ليبيسور تكليكي فيها
وعندك هنايا en millimètres ou là en micro. هنا راك تشوف اللي كاين دي بيست en rouge وكاين دي بيست en bleu. معناتها راهي دوبل فاس. معناتها ما يتقاطعوا سا بوز اوكان بروبليم باسكو واحده راهي فوق واحده راهي تحت. راك تشوف هذه اللي كبر لي من هنايا راك هنا. اسكو كاين نزوم هنايا؟ لا غير هنايا داخل. فوالا. دونك راك تشوف باللي هنايا الوغ هاد لا بيست روج هادي راهي قاطعتها اون بيست بلو بصح ما راهمش في الميم سايد توب سايد داون سايد سيتادير ميم اللي يتقاطعوا سا بوز اوكان بروبليم اي اون بلوس دو سا هاد الاسماوات هادو هاد ليكريتور غادي تخرج في لاكارت حساب سيتادير اون فوا لاكارت اي اوزيني كاين زوم في النظر اللي فوق زوين اللي غير واحد باش نافيغاتور كامل زومي بهذا الاخر عاود رجع النافيغاتور كما رجع نافيغاتور دير ان مود بلان ايكرون زومي غير بالليديتور فوق هاي زيد واحده Bon, très bien. Donc, on a une résistance de. C'est un type de diode. On a une résistance de protection. La diode ne s'arrête pas. Donc, c'est une résistance qui est juste pour limiter le courant. On a les diodes, les différentes diodes. On a une diode rouge, verte, bleue, silicium, germanium. On a le VI, je vais le relier avec digital power supply. وعندي هادو لي بوين اللي غادي نوليهم على الملتيمتر. هذه سي لا كارت تي بي. وهاد لا ناب هاد لي بور غادي نوليهم مع مستعرض ولا مع هاد تاع المستعرض. إلا هذه لا ديفيكولتي تاعها سي غادي يكون عندي خيطان. صح حنا مستعرض اون تروفي لاستيس باش نديرو اون ناب. سي بوكو بلوس استيتيك. C'est-à-dire نبدلو تي بي رابيدمون نقلع بلو غادي. هذا هو لافونتاج. دونك مصطلح ديزاين اي سوفتوير اوبن سورس تقدروا تدوه يا با ولا تقدروا تخدموا بهذه سي فوزافي ان تي بي زعما اللي عندكم بوكو دو كورون كيما باغ اكزومبل الالكترونيك دو بويسونس اكسيتيرا هذه لا كارت elle est très utile parce que l'électronique de puissance كاين دي كورون très élevés autour. La carte مستعرض عندنا un seuil à ne pas dépasser parce que les switches numériques ما عندهمش un courant très fort. Donc انت تختار على حسب لا ناتور تاع التي بي اسكو تروح لهذه ولا تروح لوحده اللي فيها لي سويتش نيميريك. داكور دونك اون فوا تكمل دير لو روتاج تشوف السينيال با ديسون تقدر من بعد اكسبورت. دونك ديرو اكسبورت. Donc, export. Generate PCB, fabrication. C'est-à-dire, sauvegarder les sauvegarder avant de كاين هذيك لي طوال هنايا معناتها راك داير دي موديفيكاسيون خاصك تسوفغاردي. تقدر انا اجوتي ان تكست تقدر دير الاسم تاع الكونسيبتور تقدر دير وينهم كيما ديراج ديال المسطره هادو دي ان دي دو بي سي بي ولا هادو هو يفالي ريكوبيري الشيما الشيما فوالا انت ما تزيدهمش في الشيما كيما هذا يخرجوا لك هادو اللي كاين وحده جرام في كمان 1 كمان 2 هذه هي لا كارت فينال. دونك اون فوا نديرو لا كونسيبسيون نديرو لو ديسان ونديرو لو مونتاج وندخلوهم لا ديمونسيون ونفيريفو لي طاقات تاع لي بيست. دونك on peut commander
la quantité souhaitée, PCB quantité c'est 5, l'épaisseur de le PCB, ou la couleur de le PCB, le bleu, et on passe à la couleur. Le prix dépend de La dimension. dimension qui est des couleurs, peut-être toujours vert classique. Les bleus, ils ont les choses. Ou parce que le circuit est plus simple, il y a les C'est venu la déchet. Dis la quantité de 10. Qui lâche quantité de 10. طلع 7 jours كاين يدير توصل من تما بالك يرسلوها شوف هي باش تكون كونا كثير تعطي اللوكاليزاسيون تاع البي كون تي باس لا كوموند تعاود هادو ils sont estimés. شوف كي درنا 5 10 بريس 10 ولا البريس وكان جات في السيكل فيه des cycles intégrés. Parce que là, ça devient un peu. c'est juste la les composants des choses. عندنا Parce que le design est simple, c'est des composants discrets. Donc, des cycles intégrés. Quand j'ai des cycles intégrés, c'est la même chose. C'est un schéma parce que à la fin, est-ce que j'ai c'est bon. La soudure comme À la base, récemment, ils ont rajouté une option. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc, cette la carte. وخدمت à côté من هنا كيفية الفيديو وà côté de là, à côté 1. C'est 10 sur 10, j'ai mis 3 cartes. كي وصلوا عندي هذه ندخلها هنا وهذه نستعملها هنا. تربح 3 fois. Donc 3 cartes pour le prix تاع une carte. Voilà. المهم ما ديباش 10 sur 10. Parce que هذه moins que 10 sur 10. 10 sur 10. وهذا التكنيك هذا سمعت. هذاك جو سوي بروبوز من هنا. وعاد يبقى لي اسباس من هنا ندير ان تي بي دونك عندي ان تي بي 1 تي بي 2 تي بي 3 لونسومبل في 10 sur 10 Par exemple, هذه قد لا ميم كارت دو فوا. دو فوا دير 5 ديرها وحده هكا دونك 5 تاع لي كارت دير كونتيتي 10 عندي 50 $5. هو بس تو ديبون لا الشيما الشيما الشيماتيك الشيما سوغاردي هذا يزي لا راس لا بيما فاش جاء الشيما الاولى هذا الشيما تي بي 03 ديال سوغاردي alors là voilà on est et le dire كاين بعد السيت السيت كوموند ديال لا كونسيبسيون لا كوموند كاين d'autres options qu'on n'a pas ici تخلص لي كومبوزون يعطوك سودي design convert schématique tout PCB convert schématique tout PCB voilà هنا سي اوتوماتيك هنا سي اوتوماتيك بصح دي فوا ما تجيش على حساب الابديت بي سي بي tu peux changer tu peux changer الابديت بي سي بي tu peux effacer quelques بيس تعاودهم تديرهم مانيوال ايفيتي لي شوما ديرهم بعاد على الاكستريميتي ولا تجعل لي بيس اونتر مش قراب surtout surtout quand on va imprimer الواحد les straps les stars ou les vidéos par exemple il a simple face انا خدمت بالبوركات سامبل فاس ودير simple face وندير دي ستراب عندك ما سي بوسيبل سادير الا كان عندك دو بيستي يتقاطعوا وحده ديرها كون ان ستراب من فوق وتجيب فيها لا ريزين البي سي بي بديت ندير لي ستراب ولا لا لا قادر تكريي ان بوان دي بوان رحتوا ورينا تي بي 3 تصحاب الكبار ها يديروا سبب خلاص دير لي ستراب تي بي 3 هذا كاين لي سي كي كاينه بالرياليزاسيون لوحدك الماشين تاعك اللي تامبري
passe. راك تشوف هاد البوان استاذ Ajusté par باغ اكزومبل راك تشوف هادو سي لي زوتي تاع البي سي تقدر دير هذا راك شوف حط في هنا باغ اكزومبل بلو لازم واحد فوالا بدها لازم تلصق لازم هذا تلصق مع البيست راك تشوف غير حط لاسوري هنا باش تقرا شي حاجه هنا في هذا هذا سي بات وهذا هذا فيا هذا هو الفيا اللي كنا فيا شوالي فايزون عندك انت تقاطع هنا راك باغي تفوت خيط من هنا لهنا بصح غادي يتقاطعوا سيمبل فاس شنو دير فيا هنا وفيا هنا وتخليهم كيما هكا وترميهم دير تشوف هنا فيا هذه حطها تشوف هنا واحد هنا غادي فيا غادي تجي صغيره واحد هنا هيا ومن بعد بايزون رولي بين هذا ورولي بين هذا سي كوم سي غادي يجيك خيط من هنا لهنا دونك رولي هذا البون مع الاحمر باش ترولي دير هذا التي هذا مع هنا اهل البيسور اللي تبغي فوالا كي توصل لهنا دير ايشارت هنا راك تشوف بلي رانا نديسيو لا بيست مانيوالمون دونك تقدر تعطيها يكوب في التيليكوم يحتاجوا باش ما يكونش كاين دي انترفيرونس يحتاجوا يديروا دي زونتين فيها بي سي بي كتراسي كونسيرت شغل اونتين في وسط البي سي بي يديروا دي صحاب التيليكوم لا موندر Donc, des fois, c'est des capacités. Ça veut dire un conducteur, un autre conducteur, mais il a un isolement, une capacité. في capacité donc ça Par la suite, il a calculé à في les hautes fréquences il y a un autre problème. Qu'est-ce qu'on va faire? On va nous le dire. في غير بالهدى partager un âme. On voit comme un outil de départ, démarrer bien, parce qu'il respectait les pays d'alterne. هذا كوبي وديره في التليفون Donc, avec cet fichier naturellement, gardez-vous toujours comme un fichier de départ. Vous faites une copie, vous faites la copie. دونك هذا الكمبيوتر توجور هو اللي متحقق في الشارع باسكو هو اللي فيه لي روبير تاعو ولا حتى التليستور هما يديروه ولا يديروه. لا هذا بارطاجيو معاهم هذا اللي با فيني عطيه لكم تيبي دو ديبار هو يحتاج ودليل الكوريسبوندون تاعو نقدروا نخدموا اون تيم اون جروب c'est-à-dire هذا الفيشي هذا on peut le partager هذا كونتينيو المهم تبروفيساري جيميل d'abord pour la texte. pour partager هذه البوطون شير شو مقالات Thank you.
installer d'abord. ومن بعد تروح لهذا البوطون هذا كيما تاع التليفون اندرويد. دونك عندك هنا غادي تجيك اون فوناتر وتدخل لي نوم تاع لي جون اللي باغي تبارطاجي معاهم في البروجي. دونك هنا تقدر البروجي هذا تعطيه كالكو ميتا دوني concernant la vocation de TP Reda, TPDO, TP Mosfala. T'as juste une petite description parce que IDEA c'est une communauté qui travaille. Et tu regardes publiquement les schémas. Tu regardes ce qu'on fait à IDEA ou tu regardes des schémas d'autres électroniciens ou d'autres amateurs de l'électronique. Ils partagent avec la communauté des schémas. هذول اللي بعد اللي تحطهم هنا خدمة باش الموتور ديال الشاشة دير بيبليش انشال نقدروا نديروا لا بوبليكاسيون تاعها اسكو راه يدور عليك add member, project member. هنا نزيدوا بايثون الاستاذ محمد كيف في الزراعي؟ عندك 5 6 لا كورتي
هذا ما إذا دير الكاموسة جانا في شيء ولا بزاف؟ Double T. ايه صح. لا بالك في حد كمان. هذاك سي با اوبليغاتوار. سوبر. دونك غادي كون ديروا لا ريشيرش ادميتون راه بوبليي في الايسي ايديال دونك il y a la communauté qui peut visualiser. Donc essayez de chercher mon nom, Mohamed Douzan Moussa. غادي يبان لك تسيبوا هذا البروجي تقدروا ديروا كلوناج في الايزي ايديال اكسبورت. Donc tu as ici l'idéal. Explore. Donc là tu as un projet. Donc là tu dis comme ça. Alors, هذو كاع اسمهم مزارع. غادي تلقاو تي بي تيريستون. دونك نعاود كي تدخل في ايزي ايديال بروميير باج دير اكسبلور. دونك هاد لو بوطون اكسبلور غادي يديك لا كوميونيتي. هنا غادي تلقى beaucoup de conceptions. Donc on fait une petite recherche. Mohamed Moussa. Donc je cherche les utilisateurs qui portent, c'est pas les projets. Je cherche les utilisateurs. Parce que Mohamed Moussa c'est un Générique, c'est un mot كاين في بالي. تقدر تزيد معاه مصطلح ولا مصطلح واحد. دونك كي تكليكي في اللومون تاعي غادي تلقى البروجي هذا كو جي بارطاجي اللي هو تي بي تيريستور ولا حنا نورمالمون نسموه مصطلح تومبليت. دونك تقدر من بعد دير ان فوك ولا دير جوست اون كوبي باش تخدم عليه. دونك تكري لا كوبي عندك في لا ليست وتبدا تبيرسوناليزي التي بي تاعك. دونك كي تبيرسوناليزي التي بي تاعك راه عندك ديجا لا ماب هذيك تاع 40 تبدا تحط غير لي كومبوزون وتروني لي كومبوزون مع لي سويتش. دونك لي كومبوزون il faut faire attention juste sur la partie deep ولا asynchrone. C'est la partie les composants لازم يكونوا عندك لا بوسيبيليتي من تسوديهم. سي تو. ومن بعد عندك لو شوا سوا تكومونديها من عند
لوزيناج ديرها روموت صدي عند الشينوا ولا لوزيناج ديرها في لابريمونت اللي كي ا ايتي ليفري في البروجي. دونك حنا درنا اون امبريسيون في لابريمونت هذيك. دونك تبغوا نقول لكم Donc, l'équipe de destinataire, ça il faut que ça compte. مراش كيف شي اللي عندك نتايا تقدر تسكر Sauvegarder pour le dos. تدلو باسكو هكا ما تقدرش شغل هكا الا خدمت انت وواحد اخر خدمت تخدموا في لو ميم بروجي سوفكاردي عندك دير عليها نون ديفيرون